आप लोग कहाँ से आए थे आज सुबह? हाँ, हम लोग वास्को से आए थे। हाँ। 5 लोग आए थे हम लोग। क्या बा- कहाँ से ट्रेन से आए थे, कैसे आए थे ट्रेन इधर? से आए थे हम हाँ, लोग। तो जो बाद में वहाँ से कोलम से यहाँ कैसे आ गए स्पॉट पे? हम लोग चलते आ रहे थे, हाँ, पर मैं इधर फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं था। जिन चारों में से एक लड़का को पता था ये रास्ता, वो पहला भी उसने उनके दोस्त के साथ आया था। इधर। हाँ, और जो पांचों आदमी, कितने आदमी आए थे? हम लोग टोटल 5 लोग आए थे। 5 लोग आए। पानी में कितने उतरे थे? पानी में हम लोग 5 लोग उतरे थे, पर उन लोग ज़्यादा डीप में चला गया, मैं उतना डीप में नहीं गया था। बाद में उनको डूबते हुए देखकर मैंने उनका हेल्प करने के लिए बड़ा सा लकड़ी दिया, उड़ाया पानी में, और मैं एक साइड से पकड़ा था, पर वो लकड़ी उतना दूर तक नहीं पहुंच पाया। बाद में मैंने भागकर ये एकले को रुकाया, एकला आदमी को रुकाया और उनको बोला कि प्लीज़ आप मेरे को पुलिस स्टेशन छोड़ सकते हो क्या, मेरे दोस्त लोग इधर डूब गए हैं। बाद में उसने मुझको इधर छोड़ दिया पुलिस स्टेशन। बाद में मैं पुलिस लोग को सब बताया क्या हो गया और वो लोग डूब रहे हैं, प्लीज़ बचाओ मेरे दोस्त लोग को बोलकर मैं बोल दिया। यहाँ आए थे। हाँ, आज जी घटना हांगा घडली ती आमकां कुळेकारांक खरेंच वायट दिसलें आनी दुख्ख भोगलें। पूण आमी देवा कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक शांती मेळो आनी तांची आवय बापायक शक्ती दिवं हें सोंसपाची, कारण तेंचे कोणाचे तरी काळजाचे कुडके आज ते ह्या जगान ना जाल्ले आसा। हांव जावं आमच्या कुळे पंचायतीन खूब कडेन बोर्ड सायन बोर्ड लायिल्ले आसा, तरी आसतना हे थोडे येवन अशे न्हंयक देंवता, तांणी हें देंवचें न्ही, कारण जेंकां थोड्यांक पोंवपाक कळना, थोड्यांक पोंवपाक कळटा, पूण दोनूय लोकांनी देंवचें न्ही। कित्याक हांगा येयात, हांगा कुळे गांवचें हें सौंदर्य पळयात, जावं खंयच रेस्ट्रिक्टेड एरियेक तुमी जे पळय देंवतात ते खूब प्रॉब्लेम जातात। आज ते म्हाका दिसता 5 जाण आयिल्ले, तातूंतले 4 जाण मातशे हें जाले, त्या खातीर खूब आमकां वेदना जाल्ले सो आसा। हेजे पयलीं अशी घटना घडलेली 4 जाण वांगडाच एक वांगडाच जाल्ले ना ना अशें केन्ना First अशें time. घडूंक ना, First अशेंच time. हें जालां अकस्मात, हें जाल्ल्या कारणान त्या खातीर एकूच फॅमिली 3 जाण एकूच फॅमिलीचे 3 जाण। आयज सकाळ फुडें आमच्या कुळेशी गांव पंचायती एरियेक आमचे जे बिस्तर रिवर आसा ते मेटावाडा म्हणटा थंय एक 5 जाणां भुरग्याचे वास्कोच्यान ट्रेनीर ते आमचे कुळे गांवांत आयले आनी सकाळ फुडें ते 9 सुमार हांगा ट्रेन पावले उपरांत ते लागींचे न्हंय आमच्या पुलीस स्टेशन क्रॉस करतकीर मेन ब्रीज आसा आमचो, ब्रिजाच्या सकयले वटेन ते न्हांवपाक गेले आनी हे जाता आसतना आमकां डेप्युटी कलेक्टराची मिटींग जाल्ली आनी सगळे स्ट्रिक्टली ऑर्डर हांगा फॉलोअप केल्ली आसा, कितें प्रत्येक कोणें जर हांगा येता जाल्यार उदकान देंवपाचें ना अशें स्ट्रिक्टली ऑर्डर हांगा आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान हें दिल्लें आसा। तशेंच आमी पंचायत म्हणून आमी एक लेटरूय आमी आमच्या PI केला, डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केला, हे स्पॉट जे आसा ते हांगा थोडे न्हांवपाक येता लोकांनी ते सडन येता म्हणून, आनी हें जाल्या उपरांत आमी ऑलरेडी बोर्डूय बीन थंय लायिल्ले आसले, पूण ते भुरगे जे कोण येता पळय न्हांवपाक तेंच्यांनी अशी मस्तीपणां करता, आपले वेस्ट जे आसा ते सगळे आमच्या न्हंय सायडीन उडयता, प्लस आमचे बॅनर बोर्ड लायता आमी ते वचपाक रिस्ट्रिक्टेड आसा म्हणून सांगलें बोर्ड लायल्या, ते बोर्ड काडून उडोवप, पिनून उडोवप, मुद्दम करून हांव दाखयतालो त्या स्पॉटा वयलो एक बोर्ड असो करून लायिल्लो आसा, असो आमी एक बोर्ड लायिल्लो आमी ते हेजेर, आनी तो बॅनर जो आसा तो काडून उडोवन थंय ते हें करतात। मेटावाड्या कुळ्या हांगसरल्या दुधसागर न्हंयक शेनवारा जे सकाळीं वास्कोच्यान 5 भुरगे उदक न्हांवपा येयल्ले, तितूंतले 4 जाणांक बुडोवन मरण येयल्लें आसा। एक दुख्खद घटना कुळे वाठारांत पयल्याच खेपेक जाल्ली आसा आनी सगळ्यांनी सद्याक हळहळ व्यक्त केल्लो आसा, कारण 4 जाणां पैकी जे 3 जाण सख्खे भाव आयज ह्या दुधसागर न्हंयक जेंकां उदकाचो लेवल कळना आनी ते हांगा 4 जाण बुडले। सो हांगा खंय तरी सरकारान कितलीशीच जागृती केल्ली की दुधसागर कुळे न्हंयचे खांडेपार पर्यंतच्या न्हंयक उदक न्हांवपाक बंदी आशिल्ली, पूण हे आयज जे 4 भुरगे रेल्वेन वास्कोच्यान कुळे रेल्वे स्टेशनार येयले आनी तेजे नंतर हे 4-5 जाण जे भुरगे आशिल्ले ते चलत हांगा येयले, एक
1.5 किलोमिटर रस्तो ते चलत येयले आनी हांगा ते न्हांवपाक गेले. 5 जाण उदकांत देंवले, पूण जेन्ना 4 जाण बुडपाक लागले तेन्ना ती 5वो जो आशिल्लो भुरग्यांक तेन्ना तेणें वयर न्हंयचे वयर येवन एक बडी तांकां दिल्ली, पूण ती बडी बारीक आशिल्ले कारणान तेंचे पर्यंत पावली ना आनी ताका लागून हे 4 जाण भुरगे आसा ते बुडोवन तेंचें मरण जाल्लें आसा. सो सरकारान हांगा कितलीशीच अवेरनेस केल्ले. सो लोकांनी आतां अवेरनेस सुरू केल्ले आसा की ते स्थानीक लोक म्हणटा की हांगा हे न्हंयक उदक न्हांवपाक भायल्या लोकांनी येवचें न्ही, कारण आतां सद्या उदकाची पातळी वाडपाची आसा, कारण आतां पावस लागलेलो आसा आनी खंय तरी हांगा ह्यो घटना परत आतां थांबोवपा खातीर सरकारान प्रयत्न करचो अशें स्थानिकांची मागणी आसा. ह्या खातीर कुळेच्यान स्वप्नेश च्यारी. ही पावटी पावस बेगीन हा दिसता म्हाका. येस पळयलें मरे, प्रोफेशनल लुडो प्लेयर हांव. पयले हेळ मागे वयले बाय बरें मुगो. हय अंकल, तुम्ही कशे आसा? अंकल हांवें आयकलें मुगो हे पावटी फर्स्ट येयला म्हणून. कॉंग्रेच्युलेशन. थँक्यू. कॉंग्रेच्युलेशनाचें बरें आसा, पूण फायदो कितें? इतलीं वर्सां बसोन बसोन स्टडी केली, आतां जॉबा खातीर धांवपाचें. करेक्ट. आतां ह्या ऑफिसात धांव, त्या ऑफिसात धांव, ह्या ऑफिसात धांव, त्या ऑफिसात धांव. ह्यो फायल रेडी कर, त्यो फायल रेडी कर. मातशे वयर पळयात. वयर कितें देव येयला? मेगा जॉब फेअर 2026. गोंय सरकार घडोवन हाडटा मेगा जॉब फेअर 2026. IT, पर्यटन, ऑटो आनी जायते मळारांतल्या 100 वयर नामांकीत कंपन्यो आनी 1000 वयर जॉब वेकन्सीज सगळे एका सुवातेचेर. येयात 14 जूनाच्यान श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम गोंय हांगा. आमच्या टायमार असो काय नासलो मरे. पळय आमची नांवां रजिस्टर करपाक चान्स मेळटा जाल्यार पळय. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्सायटिंग गिफ्ट्स जस्ट 1 स्क्रॅच अवे. ऑफर कुपन काय वेंचीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for Goy.